मोस्ट वेलकम सभी से, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का। कैसे हो आप सब? मोस्ट वेलकम, नमस्ते, प्रणाम, जय जय श्री राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का। कैसे हो आप सब? प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। कैसे हो आप? सबका खाना पीना हो गया? कमेंट कीजिए आप लोग, कैसे हो?
विजय भाई परमार, मोस्ट वेलकम विजय भाई। प्लीज़ आप लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो का सपोर्ट कीजिए, लाइव का सपोर्ट कीजिए। कैसे हो आप सब? सभी से नमस्ते, प्रणाम, जय जय श्री राम, राधे राधे, हेलो, शुभ रात्रि। कैसे हो आप सब? मैं आशा और उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। अपने अपने मोबाइल के स्क्रीन पर डबल टैप करके आप लोग फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मोस्ट वेलकम आलिफ फैमिली। सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, ऊपर सब्सक्राइब लिखा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइव को लाइक कर दीजिए। अभी लाइक नहीं बढ़ रही है, प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, बात कीजिए। और कहाँ कहाँ से देख रहे हैं आप लोग बताइए कमेंट में। मोबाइल की स्क्रीन पर डबल टैप कीजिए ऐसे और लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। कैसे हो आप लोग? भोजन पानी हो गया? हेलो विजय भाई परमार, कैसे हो? थैंक यू, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जिसने भी लाइक किया बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट कीजिए, नहीं तो नींद आने लगती है भाई। आप लोग बात कीजिए अगर लाइव से जुड़े हैं तो, और सपोर्ट कीजिए। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग सबको सपोर्ट करते हो, ऐसे हमको भी सपोर्ट किया करो, क्योंकि वॉच टाइम मेरा बहुत ज़्यादा घट रहा है और यूट्यूब का नियम बदल चुका है थोड़ा। आप लोग सपोर्ट करें और दिसंबर तक आप लोग सपोर्ट करके मेरा चैनल यदि मोनो करवा सकते हैं तो करवा दीजिए, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्राइटेरिया बढ़ा दिया है यूट्यूब ने। ठीक है, तो सब लोग अपने अपने मोबाइल की स्क्रीन पर फटाफट डबल टैप करिए, 2 बार लगातार ऐसे ऐसे टच कर दीजिए अपने अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। सब लोग लाइक हो जाएगा, कोई नुकसान नहीं होता। आप लोग फिर भी नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। 10 मिनट में सिर्फ 1 लाइक मिलेगा।
मोस्ट वेलकम। कमेंट नहीं करेंगे आप लोग, लाइक नहीं करेंगे। लाइक की शोभा आप लाइव की शोभा आप लोगों से है, लाइक कमेंट से। चैनल छोड़ के चले जाएंगे हमें, समझ लीजिए आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बीच बीच में अपने बहन को छोड़ देते हो आप लोग। हमको आ रही है नींद, कोई कमेंट नहीं कर रहा। हम लाइव करेंगे बंद, बंद क्या म्यूट करेंगे। थैंक यू सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लाइव को म्यूट करेंगे। ना लाइक बढ़ रही है ना कमेंट हो रहा है, क्या मतलब है मेरे बैठने से। थैंक यू जिसने भी लाइक किया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बैठने से कोई मतलब नहीं है। प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और सपोर्ट कीजिए। सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है। कैसे हो आप सब? कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं आप लोगों की तरफ। बारिश वारिश हुआ कि नहीं? मेरे यहाँ बारिश भाई नहीं हो रहा है। थैंक यू, वेलकम, राधे राधे। नींद आ रही है बहुत ऐसे, फिर भी लाइक कर रहे हैं। आप लोगों को दया आनी चाहिए। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए और अपना प्यारा सा आशीर्वाद लीजिए। हर हर महादेव शंभो। हमको आ रही नींद, अब हम सोएंगे भाई।
थैंक यू दीपक जी। रोते रहते सही से राते राते। थैंक यू सभी भाई। और कैसे हैं आप सभी? अनुराग थैंक यू मेरे भैया। जैसे राते जैसे राते सभी भाई बहनों को राते राते। कैसे हैं आप लोग? हर हर महादेव। जैसे राधे कृष्णा। बाय बाय आप सभी से।